Hello, good people. Halo, orang-orang yang baik. So good to be here in Bali with you here today. Sangat senang bisa berada bersama dengan Anda di Bali pada hari ini. Can you just give me a big smile, please? Boleh berikan senyuman yang lebar ya. Big smile, very nice. Just release that smile. Come on. Boleh bagikan senyumannya juga. Let it free. Bebaskan Let it senyumannya free. ya. And then share that little smile with people around you. Boleh Come on. berbagi senyuman juga dengan orang-orang yang ada di Spread the kanan dan kiri Anda. Beautiful. And then you can duduk. Silakan sit down. Well, nice to see you all. Senang berjumpa dengan Anda semua. It's been, what did we figure out? 9-10 months since I was here last time with you. So good to be back. So welcome to me, to see you here in the most wonderful place on earth, Bali. Ya, Pastor Jess katakan bahwa sudah sekitar 10-11 bulan yang lalu terakhir datang ke tempat ini dan dia merasa senang bisa berada dengan kita di tempat ini dan merasa disambut. It is such a cool thing for Pastors Emmanuel and Rage to have a beautiful, restful holiday. Ya, ada hal yang penting buat saya, Pastor Rachel dan juga Pastor Emmanuel untuk bisa memiliki waktu liburan. And yeah, so relaxing having young kids. It's yeah. And so these guys they do work incredibly hard serving you, serving the community. And again, Rach has been on our team for 15 years. And so it's a joy to be able to release you to have long service leave. Ya. Enjoy. Enjoy. Ya, Pastor Rachel sudah mengabdi selama 15 tahun. Jadi kalau di Australia ada diberikan izin untuk bisa mendapatkan cuti selama 3 bulan penuh. Jadi merupakan hal yang dibutuhkan oleh Pastor Rachel dan juga kami untuk bisa mengambil waktu berlibur. And your caretaker campus pastors, Fraser and Intan. Dan pengurus gembala yang akan nanti memimpin selama kami cuti adalah Fraser dan Intan. Did you guys know? Yes, of course they did. Of course they did. It's we have every confidence in the wonderful, anointed, gifted, extraordinary Intan Fraser. Come on, one more cheer. Ya, kami percaya bahwa ada pengurapan dan juga ada karunia yang sudah Tuhan berikan dan lengkapi di dalam kehidupan Fraser dan Intan untuk bisa melayani kita semua. And Gladys, where did Gladys go? Dan Gladys, di mana Gladys? Secret weapon. She's a Senjata secret rahasia. weapon. I hope that translates okay. Yeah, she's like without- Mary, always without- say yes, Lord. I'm It's your a- servant. Do Yeah, what? nice. You have so many skills, talents, and abilities that God has given you. And so thank you for saying yes to this new role. Iya. Gladys, thank you sudah mengatakan ya untuk panggilan ini karena dia memiliki banyak hal yang karunia, talenta dan juga kemauan untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. And Mama Lynn now has a little bit more freedom just to love people however she chooses. Ya, Mama Lin bisa sedikit lebih bebas untuk bisa melayani lebih personal kepada orang-orang. Beautiful. And just want to also honor Pete and Lena and your incredible work and ministry here in Bali, and such an honor to be here again in the Bali Life Foundation partnering with you guys. We love you. Ya, dan juga memberikan hormat kepada Peter dan juga Lina yang sudah menjadi berkat untuk pelayanan di Bali. Good. And hey, Rodmans. So Joel, Bonnie, family, Rodmans in our church at home. And so sorry you come to Bali and you have to listen to me preach here. I apologize. Iya, mereka berasal dari Perth juga. Jadi Pastor Jess katakan sorry gitu datang ke Bali malah ketemunya Pastor Jess juga gitu ya. Yeah. Every week. I only have one message. So we are in Matthew's Gospel this morning. Ya, pagi hari ini kita akan membahas dari Injil Matius. And I'm just going to start this message. We're only going to get through maybe 5% of this message. Okay. Saya akan memulai khotbah ini namun mungkin sekitar 5 menit di awal. And your caretaker campus pastor
Fraser Brown is going to be continuing this series, continuing on with this message once I'm back in Perth. Yeah, in a few weeks' time. Yeah. Oke, nanti setelah sorry. Oke, sorry. Ya, Pak Jejas akan memulai topik ini minggu ini dan nanti minggu depan dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Fraser. Beautiful. So, okay, in Matthew's Gospel in chapter 3, Jesus is approximately 30 years of age and we see him get water baptized. Ya, jadi di Injil Matius dikatakan bahwa Yesus pada pasal yang ketiga dikatakan bahwa Yesus itu sudah berusia 30 tahun dan dia memulai pelayanannya dan mulai dibaptis. In Matthew chapter 4, we see Jesus led into the wilderness, into the desert, and he fasts for 40 days and 40 nights. Dan di Matius 4 itu dikatakan bahwa Yesus pergi ke padang gurun untuk bisa menghadapi pencobaan di sana selama 40 hari berpuasa dan berdoa. And then we see in Matthew chapter 4 verse 17, Jesus begins to preach saying, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." Ya, dan kemudian di Matius 4 ayat 17 dikatakan bahwa Yesus mulai berkhotbah dan mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Then we see from verse 18 that Jesus sees two fishermen, Peter and Andrew. Ya, dan di ayat 18 dikatakan bahwa Yesus menjumpai dua orang nelayan yaitu Petrus dan juga Andreas. And let's go first slide as we see what Jesus says to them. Ya, mari kita lihat di slide apa yang Yesus katakan kepada mereka. And Jesus said to them, Dan Yesus berkata kepada mereka, these first disciples, kepada murid-murid yang pertama, "Follow me and I will make you fishers of men." Ikutlah aku maka aku akan menjadikan engkau penjala manusia. And the word here for men means people. So men and women. Jadi kata men di sini atau manusia itu orang-orang, berarti banyak, jamak. So I will make you fishers of people. Jadi saya akan menjadikan engkau penjala manusia, banyak, jamak. A few verses later, in verse 21, we see Jesus then calls James and John. Ya, jadi di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa Yesus menjumpai Yakobus dan Yohanes. So now we have 4 disciples following Jesus. Jadi sekarang ada 4 orang yang mengikuti Yesus sebagai murid. And through history, Jesus has not stopped calling disciples to himself. Ya, jadi selama perjalanan pelayanannya Yesus tidak pernah berhenti memanggil murid-murid. And now there are 2 billion, something like that, followers of Jesus, disciples of Jesus, responding to his call. Ya, jadi sekarang kalau di saat ini ada miliaran orang yang merespon daripada panggilan Yesus untuk menjadi murid dan mengikuti dia. And so what is it to be a follower of Jesus? Jadi apa sih artinya menjadi pengikut Yesus? What does it mean to be a Christian? Apa artinya menjadi Kristen? And what we see here is the definition of a disciple is woven into the very first call to be one. So what we see in this verse is the definition of a disciple right here in the first call to be a disciple. Oke, jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ini adalah landasan dasar atau awal daripada pengertian menjadi murid dan mengikut Yesus. Beautiful. Next slide. Thanks, Joseph. Can we give it up for Joseph? Yeah. Can't quite see you. It's the camouflage hat. You just like blend in. Camo, so effective. So, and also the QR code here takes you to a worksheet if that's helpful for you. Silakan bisa memfoto QR-nya untuk bisa Anda miliki format digitalnya. So, there's a lot in this message and we're not going to dive in detail to all the components. We're just going to have a quick look. Ya, ada banyak makna daripada ayat ini, namun kita tidak akan membahas semuanya, namun kita akan terfokus kepada tentang hal ini. So here in this verse, we see 3
essential components of what it is to be a follower of Jesus. Jadi dari hal ini ada terdapat 3 komponen penting tentang menjadi murid. Follow me. Yang pertama adalah ikut aku. I will make you Aku akan menjadikanmu fishers of men. penjala manusia. Follow me is the call to be with Jesus. Jadi kata ikut aku itu adalah panggilan untuk bisa menjadi bersama dengan Yesus. As Jesus was walking through the streets of Israel, he called his disciples to literally follow him, to be in relationship with him. Ya, jadi ketika Yesus melayani, dia berjalan di perjalanan pelayanan di Israel, dia bertemu orang dan dia sepenuhnya memanggil orang-orang untuk ikut dengan dia dan menjadi muridnya, sama dengan dia. He called them close. Dia memanggil mereka untuk mendekat. Not just to learn about him, but to feel his heart. Enggak cuma sekadar mengenal, belajar tentang dia, tapi bisa merasakan hatinya. To see him love people up close. Melihat orang lebih dekat lagi. To eat with him, party with him, and reach people with him. Untuk hidup bersama dengan dia, bisa bergaul dengan orang-orang dan juga berpesta dengan dia. To see, feel, and know the heart of Jesus. Untuk bisa melihat, merasakan, dan mengetahui hati daripada Yesus. The call is first to come close to him. However you are, to follow me. Come close to me. Be with me. Be in relationship with me is the call of Christ. Jadi panggilan yang pertama, panggilan daripada Kristus kepada setiap kita adalah datang kepadaku. Itu adalah merupakan panggilan yang utama untuk kita bisa datang dan bersama dengan Yesus. His love calls you near. Kasihnya memanggil setiap kita yang ada di tempat ini. Today, right here, right now, Jesus calls you near. Jadi hari ini Yesus memanggil setiap kita untuk datang mendekat. He calls you near. Dia memanggil setiap kita untuk datang mendekat. Come and hear my heart. Datang dan bisa merasakan hatiku. Come and receive my love. Datang untuk bisa menerima kasihku. Follow me. Ikuti aku. Follow me. I will make you. Ikut aku dan aku akan menjadikanmu. We come to Jesus as we are, and then there is this beautiful work of he transforming us into who he always created us to be. Jadi kita datang kepada Yesus sebagaimana kita adanya saat ini, namun ketika kita datang sama Yesus, kita akan ditransformasi menjadi serupa dengan apa yang sudah Tuhan rancangkan dari awal untuk kita. And so the second part of being a disciple is to be formed, to be shaped, to be transformed by Jesus through a work of the Spirit. Jadi hal yang kedua adalah tentang perubahan, transformasi dalam kehidupan yang merupakan bagian daripada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. And here, as we let the Spirit of God transform us, there is freedom like we have never experienced elsewhere. Jadi ketika kita mengalami transformasi perubahan daripada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah satu perubahan yang tidak akan pernah kita bisa alami di hal yang lain. Who the Son sets free is free indeed. Ada kemerdekaan di dalamnya. Siapa yang dibebaskan, dilepaskan oleh anak Allah akan benar-benar merdeka. And so today, Dan hari ini God's love calls you near, Allah memanggil untuk kita datang mendekat, but he also calls us to be transformed by his love. namun dia juga memanggil kita untuk dirubahkan, So that ultimately our
third posture is that we could be fishers of men. Dan bagian yang ketiga adalah kita dirubah menjadi penjala manusia. So that we would know God's love, Sekarang kita tahu tentang kasih Allah, we would be transformed by God's love, kita akan dirubahkan oleh kasih Allah, and then we would share God's love with the world around us. dan kita akan diutus untuk bisa membagikan kasih Allah kepada dunia di sekitar kita. And so this is to be on mission with Jesus, Jadi ini adalah misi yang hanya bisa terjalankan bersama dengan Yesus. where Christ's love would compel us, move us. Kasih Allah yang mendorong kita. Awesome. Let's go. Next slide, please. Jesus calls us near and wants you to see, okay, every single one of us, that you are a work of art. Ya, jadi Yesus memanggil kita, setiap kita yang ada di tempat ini, bahwa kita adalah bagian daripada pekerjaan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. You are God's work of art. Anda semua adalah pekerjaan ajaib yang Tuhan perbuat. And here we can understand that we have an unshakable identity that we don't have to earn, but is given to us through Christ. Identitas ini bukan sesuatu hal yang kita harus lakukan, tapi ini sudah diterima di dalam Kristus. You matter and your life matters. Bahwa Anda adalah penting dan hidup Anda pun penting. We are works of art. Kita adalah hasil daripada pekerjaan ajaib. But we are also, our second posture, a work in progress. Namun bagian yang kedua, kita pun masih dalam progres, dalam proses. And this is the work of sanctification that the Spirit is doing to transform us more into the image of Christ. Jadi ada bagian daripada pembenaran yang daripada Allah untuk Roh Kudus terus bekerja dan mengubahkan setiap kita. We are a work of art, Kita adalah pekerjaan ajaib, a work in progress, kita masih dalam proses. and we're also called to be workers in the harvest field. Namun kita juga diutus untuk menjadi pekerja untuk bisa menuai di ladang. Where there would be a God-given sense of purpose alive in our hearts. Itulah yang Tuhan berikan menjadi tujuan dan alasan kita hidup di dalam hati kita. That whatever it is we're doing, whatever our job or study or family looks like, that there would be a sense of purpose that we are called and on mission. Ya, jadi apapun juga situasi Anda, pekerjaan dan profesi Anda, tapi setiap kita dipanggil untuk bisa menjadi bagian daripada tujuan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita dan Tuhan taruh di hati kita. And you can see also the connection from John 15, abiding in the vine, if you want to follow that through in your own time. Anda juga bisa melihat bahwa ini ada terhubung dengan daripada Yohanes 15, nanti bisa dipelajari koneksi daripada pengertian ini kepada kitab Yohanes. Okay, I need one volunteer. Saya butuh satu sukarelawan. So last time I was here, is Ade here today? Yang terakhir ada Ade. Ade, Is he not here? yeah, but Ade already more taller, so I think it's more heavy now. That's right. I carried him on my shoulders last time. Wilson, maybe Wilson. Oh no, it's a different. This is Different, different. yeah, Okay, different. okay. Different. So I need one volunteer, but you don't know what it's for. Oke, saya butuh satu sukarelawan, tapi Anda tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan Anda. Maybe someone from Bali Life. Mungkin anak dari Bali Life, Doesn't matter. bisa Boy or laki, bisa girl. perempuan. Need- Eros, your friends have chosen you. Ya, bahwa engkau dipilih oleh teman-temanmu. Hey, mate. Okay. Eros. What's he going to get me to do? Apa nih kira-kira yang akan dilakukan sama saya? This is going to end well for you. Ini akan berjalan baik buat kamu. So, we're going to demonstrate following Jesus. Kita akan mendemonstrasikan tentang mengikut Yesus.
So the call of God comes to Eros. Jesus says, "Follow me." Jadi panggilan Allah datang kepada Eros dan mengatakan, ikutlah aku. In this demonstration, I'm gonna be Jesus, and you're gonna be Eros. Ya, dalam demonstrasi ini, Pastor Jess akan menjadi Yesus dan Eros akan tetap menjadi dirinya sendiri, Eros. Can you do that? Yeah? Bisa lakukan ya? Oke. Yeah, good. You can be yourself. Okay, so follow me. Oke, ikuti Pastor Jess. Follow me. Good. Ikuti aku. He's a quick learner. It's, hey, boys. Follow me. And so, Eros does not know why we're walking this way. Eros nggak tahu kenapa dia harus berjalan sampai sejauh itu. Does he have to fully understand, or does he just need to trust? Apakah dia perlu memahami segala sesuatunya atau dia cukup untuk percaya saja? If Jesus says, "Follow me," Ketika Yesus mengatakan ikuti aku, Eros's job is to respond to the call of Christ. jadi bagian daripada tugasnya Eros adalah mengikuti daripada Yesus. Whether it makes sense or not, Sekalipun itu masuk akal atau tidak, whether it's fast sekalipun itu harus cepat or slow, atau lambat. whether it's exciting Apakah itu sesuatu hal yang mungkin menggairahkan or boring. atau ya membosankan. Hey guys, hey Jerry. So, Eros, I would like you to go searching down here for me. I've got something I want to show you. Ya, jadi Eros tugasmu adalah mencari sesuatu di situ karena ada sesuatu hal yang sudah dipersiapkan. So just have a search. I want you Silakan to. cari saja di situ, ada sesuatu di situ. Silakan cari. So you might have to move some things. Mungkin kamu harus memindahkan sesuatu. What? Ooh. Who would have thought? Jesus will lead us to Pringles. Ya, It's, Yesus menuntun kita untuk bisa menemukan Pringle. And so, if we can really know the heart of Christ, Jadi kalau ketika kita bisa benar-benar memahami tentang hatinya Yesus, He is not leading us to destruction. Dia tidak akan membawa kita kepada hal yang mengganggu. He's leading us to freedom, Dia memimpin kita kepada kebebasan. whether we understand it or not. Terlepas kita memahami atau tidak. He is the King of the universe who sees all things. Dia adalah raja daripada segala alam. Dia melihat segala sesuatu. We see such a small amount. Kita hanya bisa melihat sebagian kecil saja. For us as followers of Christ, Bagi kita sebagai pengikut Kristus, we need to trust that He is leading us in the best direction. kita harus percaya bahwa dia akan memimpin kita kepada tuntunan yang terbaik. Eros, follow me. Eros, silakan ikuti saya. Now, we're just going to stay here for a while. Kita akan tetap berada di sana selama beberapa waktu. Trust me. Percayalah sama saya. Now we're going to come over here and I'd like you to climb over all these guys here. Here, I'll hold your Pringles. I'll give them back, I promise. But Saya memerintahkan Anda untuk bisa melampaui daripada orang-orang yang ada di kursi-kursi tersebut. just go ahead, trust me. Climb on. Climb, no climb. Climb, memanjat, Climb on. memanjat. Good try, but there's more, yeah. Climb. Ya, memanjat. Yeah, on your knees. Terserah mau injak lututnya, Like, be kind. memanjat. Come on, bro. I believe in you. You got this. Saya percaya sama kamu bisa You got lakukan this. ini. Climb. Oh, yeah. That was. You figured that out really well. Ya, Anda melakukan dengan sangat baik. See, Jesus is calling
greatness out of us. Yesus memanggil kita untuk sesuatu hal yang terbaik. Greatness that He's put in us. Sesuatu hal yang baik yang dia taruh di dalam hati kita. You may want your Pringles back, but I'm just going to hang on to them for a bit longer. Mungkin kamu pengen Pringle-nya, tapi saya akan memegang untuk lebih lama. Trust me. Percaya sama saya. Okay, so Eros, calling you to fruitfulness, and I've got a little hint for you. Greenery. Ya, saya punya tugas buat kamu untuk bisa menghasilkan buah. Trees, shrubs, plants. Ya, bisa bicara tentang pohon, tentang akar, tentang ranting. Just want you to explore some of the trees. Silakan kamu bisa mengeksplorasi hal yang berhubungan dengan pohon dan tanaman. Just have a look. Silakan mencari there's sesuatu hal yang berhubungan dengan There's pohon more. dan tanaman. There's more. What can you see? Ada sesuatu yang berhubungan dengan pohon dan Have a look. tanaman. Really Silakan look. lihat lagi, Get lihat close. baik-baik, Really look. lihat Not- lebih dekat. What do you have there? Apa yang kamu dapat? Froze. What are they? Apakah itu? Permen. You like, is Jesus telling me I have bad breath? Oh, they're for you. They're Itu for untuk you. kamu. Silakan dipegang. And you can have your Pringles back. Well done Kamu bisa for your mendapatkan patience. Pringles. Selamat. But wait, there's more. Masih ada hal yang lain nih. And now Eros is like, Jesus, I don't want to be on the stage. Mungkin Eros berkata, saya tidak mau ada di atas panggung. I don't want to dance in front of everyone. Saya tidak mau menari di depan orang-orang. It's all right, you don't have to. You don't have to do that. And so, what is Eros's responsibility here? Apa yang menjadi tanggung jawab Eros ketika ada di atas panggung? Does he have to have everything figured out? Apakah dia harus memikirkan segala sesuatunya? That is such a heavy responsibility. Ada banyak tanggung jawab yang berat. He just has to follow. Dia hanya harus mengikuti. And Eros, I want you to just have a look around here. And so I want you to serve others now. And it's not comfortable, but there's something beautiful and it's my heart, Jesus says. I want you to serve others. Ya, saya ingin kamu melayani orang lain, sesuatu hal yang indah namun itu menyukakan hatinya Tuhan. Tentang melayani orang lain. And so to demonstrate that, if you just want to get on your knees there, okay? So just kneel. Kamu bisa berlutut. And this could demonstrate Ini adalah satu demonstrasi serving others. untuk melayani orang lain. And so I want you just to clean, just to pretend you're cleaning the stage here. Saya mau untuk kamu bisa membersihkan, ya pura-pura saja. So just sweep. Yeah, beautiful. Good sweeping. Good sweeping. But God, I don't want to be sweeping the stage. Tuhan, saya nggak mau sebenarnya untuk bisa membersihkan panggung ini. And it's, okay, I want you to now clean over here a bit. Bisa silakan membersihkan yang bagian belakang. And I actually want you to clean under the mat. Saya ingin kamu membersihkan di bawah daripada matras itu. But God, that's stupid. Carpet. You don't clean under the mat. But I would like you to clean under the mat. Tapi Tuhan Eros. memerintahkan untuk kamu bisa membersihkan di bawah karpetnya. Just clean. So just lift the mat and just clean under it. And ooh. 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 Who wishes they volunteered for this demonstration? And so, Eros, I want you to see that following me, when you serve others, somehow you actually get crazy blessed yourself. Jadi ketika kita mengikuti Yesus di saat yang bersamaan sebenarnya kita untuk melayani orang lain, di saat yang bersamaan Tuhan akan memberkati kita. And you got $20. Ya dapat $20. That following me often seems upside down, yet you can
trust me. Ya, jadi mengikuti Yesus terkadang terlihat satu kondisi yang terbalik. Tapi hal yang harus kita lakukan adalah percaya sama Yesus. Wonderful people, can we thank Eros? Boleh kita kasih tepuk tangan buat Eros? Bless you. Those are yours. Hang on to that $20. I think all the voices will, Now, I need a volunteer for another demonstration. I'm sure, Too late. sudah terlambat ya, nggak dibutuhkan sukarelawan lagi. The problem with following the King of the universe Jadi permasalahan untuk kita bisa mengikuti raja di atas segala raja, is that we can't always understand his ways. terkadang kita nggak bisa paham tentang caranya atau jalan yang dia tunjukkan. It's prideful to believe we could understand every part of the King of the universe. Hal yang tidak mudah untuk bisa mempercayai tentang Allah dari alam semesta ini. Our place is to trust him, Bagian kita adalah percaya sama dia, to follow Jesus. untuk mengikuti Yesus. And I have discovered in 30 years of following Jesus, Dan saya sudah melihat selama 30 tahun daripada mengikuti Yesus, more of his love than I ever imagined existed. menerima kasihnya lebih daripada apa yang saya sebenarnya layak terima. More of his freedom that I had not ever seen. Banyak kelepasan dan kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan daripada apa yang dapat saya bayangkan. And a greater purpose and power than I deserve. Tujuan dan kuasa yang luar biasa yang saya terima. And so see through the book, I want to call us afresh to be followers of Jesus. Jadi Sitri Bukit saya mau kitab kita bisa mengalami satu kesegaran baru tentang tujuan. That he would lead you day by day into his love, Dia akan menuntun kita hari demi hari kepada kasih-Nya, into his freedom, kepada kebebasan daripadanya, and into incredible fruitfulness. dan kepada buah-buah yang luar biasa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. If we can just quickly move to that last slide, and I'll have to finish here. Kita akan lanjut kepada slide yang berikutnya. So how do we follow Jesus? Jadi bagaimana kita mengikuti Yesus? And your wonderful Fraser Brown will continue talking about this as this series continues. Ya, jadi nanti Fraser akan melanjutkan daripada seri ini. But here is incredible insight into how God transforms us and how we can follow him. Dan ini ada hal yang luar biasa yang akan memberikan pemahaman kepada setiap kita bagaimana kita bisa menghasilkan buah. So here we see, number one, adopt the narratives of Jesus. Jadi yang pertama adalah mengadopsi daripada narasi atau hal yang Tuhan sampaikan. As humans, we are storytelling creatures. We tell ourselves stories about everything every day. Jadi Tuhan menyampaikan kepada setiap kita tentang kisah dari setiap keseharian. We tell ourselves stories about our value, our future. Seringkali kita bercerita kepada orang tentang nilai-nilai kita, tentang masa depan yang mau kita capai. We tell ourselves stories about who God is and what he desires for us. Untuk menyampaikan cerita tentang siapa Tuhan dan apa yang dia lakukan bagi setiap kita. And it's critically important that the stories we tell ourselves are in alignment with God's truth. Ya, hal yang perlu kita pastikan adalah bahwa cerita tentang yang kita sampaikan kepada orang lain itu sejalan dengan apa yang merupakan kebenaran Tuhan. And so this is to let the words of Jesus, the words of the gospel, of his word, be loudest in our mind. Jadi ini adalah hal yang kita harus lakukan untuk bisa suara Tuhan berbicara dengan keras di dalam kehidupan kita. We also need to live in a certain way that allows God to change us. Kita juga harus hidup di bagian yang lain untuk mengizinkan Tuhan mengubahkan kita. This is not to earn God's love
simply to respond appropriately to it. Ini bukan untuk bisa mendapatkan kasih Allah, tapi ini merespon daripada apa yang dia sudah lakukan bagi setiap kita. What habits should a follower of Jesus have? Kebiasaan seperti apa yang harus dimiliki oleh pengikut Yesus? This is number 2. Ini adalah bagian nomor 2. And then number 3, we are called to follow Jesus, not just alone, but together. Dan bagian ketiga adalah kita dipanggil untuk mengikuti Yesus bukan sendirian, tapi secara kelompok, secara global. We need each other. Kita membutuhkan satu sama lain. We are called to do life together, Kita dipanggil untuk menjalani hidup bersama-sama. to learn and grow together. Untuk belajar dan bertumbuh bersama. To have people like the Apostle Paul says, follow me as I follow Christ. Sama seperti Rasul Paulus yang mengatakan, ikutlah aku sama seperti aku mengikuti Yesus. People we can learn from and be discipled by. Yang dimana orang-orang bisa belajar dan bisa dimuridkan. And so here we have a bit of an idea of what it is to now do something about what we've talked about in this message. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang untuk kita pahami dan ketahui tentang apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi pengikut Yesus. And again, this QR code takes us to a little booklet that has a few exercises, practices, disciplines that will help us on that journey. Jadi Anda bisa scan QR code-nya dan itu akan membawa kita kepada langkah berikutnya untuk bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus dan hal-hal praktis. Can we stand together, Boleh please? sama-sama kita bangkit berdiri? Joseph, can we go back to the first slide with Matthew 4:19 on it, please? Can we take a hold of this incredible call again today? Mari kita bisa menyuarakan ini bersama-sama dengan lantang. And Jesus says to me, Dan Yesus mengatakan kepada saya, so just where you stand, take a hold of this right now. Jesus, King of glory, Yesus Raja kemuliaan, wonderful, glorious, risen Savior. luar biasa Allah yang mengasihi. Through him, all things were created. Bahwa di dalam Dia segala sesuatu tercipta. He calls you and I again today. Dia memanggil Anda dan saya saat ini. And so Jesus says to you, follow me. Dan Yesus mengatakan kepada setiap kita, ikutlah aku. And I will make you Dan saya akan menjadikanmu fishers of men. penjala manusia. Just with your eyes closed where you stand. Mari tutup mata Anda dimanapun juga Anda berada. Father, I thank you again that we would have eyes open and ears open Bapak, kami kembali bersyukur bahwa kami akan memiliki mata dan telinga yang terbuka. to see Jesus for who he is Untuk bisa melihat Yesus sebagaimana Dia. and hear his call again. Dan mendengar suaranya kembali. Lord, I pray for every person here today Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang ada di tempat ini. that your power would be alive in their hearts and minds. Bahwa kuasa-Mu akan menghidupkan kehidupan mereka. That there would be an intentional response to your love and goodness. Ada respon tanggung jawab kepada kasih-Mu. That you would empower your people to live in your victory. Bahwa Engkau akan menuntun setiap orang-orang yang percaya kepada kelepasan dan kebebasan daripada-Mu. Show us again the great wonder and splendor and glory of being followers of Jesus. Nyatakan kembali kepada kami segala kenikmatan, kelepasan, kemerdekaan, dan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami pengikut-Mu. Help us to trust you on this journey. Tolong kami untuk bisa percaya kepada-Mu di dalam setiap perjalanan kami. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Amen. Awesome. God bless you. Tuhan berkati Anda sekalian.